Tidak lama lagi puncak-puncak pegunungan Alpen yang indah ini akan memiliki warna tersendiri. Eiger, merek outdoor asal Cihampelas, Bandung, mulai merambah Swiss. Di Interlaken, salah satu pusat turisme Heideland, Eiger membuka tokonya untuk pertama kali di luar Indonesia. Saya mempunyai inspirasi, mempunyai keyakinan bahwa Eiger itu spesifik fokus di tropical. Kenapa? Kebetulan kita lahir di negara tropical, di Indonesia negara tropical. Eiger lahir di Indonesia, jadi saya ingin juga mempunyai cita-cita, ada sebuah kebanggaan buat Indonesia yang mempunyai standar internasional, bisa go international dengan kebanggaan Indonesia di negara tropis. Dan kebetulan produk tropical itu saya riset di pasar, itu belum ada yang fokus di tropical product. Nah, saya melihat juga itu sebagai opportunity, Pak. Opportunity di mana saya nggak masuk di produk 4 musim, biar aku fokus di Eiger, fokus di tropis saja. Karena tropis country itu juga kan sepertiga dunia. Udah kurang lebih ada 2 miliar penduduk. Secara bisnis pun menurut saya juga nggak jelek gitu. Itu sih pemikiran dasar awalnya kenapa Eiger memilih spesifik positioningnya di tropical product. Eiger sejak awal saya mempelajari untuk Indonesia, saya main di kelas middle. Middle-nya saya bagi 3, ada middle up, middle low. Kita nggak main di lower level. Dan nanti di internasional pun Eiger akan tetap main di middle level, tapi middle levelnya di internasional. Contoh konkret itu saya belajar sama Uniqlo, Pak. Iya, betul. Yes, ya Uniqlo tuh main di middle level. Tapi orang yang top level juga bisa pakai. Tapi standar kualitasnya kita tidak kalah standar kualitas dengan brand-brand internasional lainnya. Eiger war für mich ein Name, den ich so nicht kannte, außer natürlich den Berg, aber als Bekleidungsmarke nicht. Und ich bin beeindruckt jetzt, wo ich das kennengelernt habe heute bei dieser Eröffnung. Muss ich sagen, ist das wirklich etwas Tolles und wir sind sehr dankbar und froh, dass Sie Interlaken ausgewählt haben, um sich außerhalb Ihres Landes schon zu entwickeln. Das ist nicht das Problem, der Name ist gleicher Name mit dem Berg. Nein, denke ich nicht. Das tut sich gegenseitig, hilft sich das. Also ich finde das an und für sich eine geschickte Marketingüberlegung, die der Gründer damals gemacht hat. Dominasi merek dari Inggris, Amerika, Kanada hingga Skandinavia akan dicoba diterobos oleh Eiger. Bagaimana memposisikan Eiger ini di antara brand-brand besar yang sudah ada di Switzerland dan nantinya di Eropa dan di dunia. Ya, jadi dengan demikian perlu observasi dan survei yang mendalam dan insight yang mendalam dan wisdom yang mendalam ya. Bagaimana? Kalau di Indonesia sendiri sudah kuat, Pak, tinggal ini memperkuat, tinggal strengthening the brand Indonesia. Tapi yang dunia lewat Interlaken ini saya kira langkah yang berani dan harus dilanjutkan dengan strategic positioning buat saya ya, strategic positioning dari Eiger Indonesia masuk ke Eropa dan dunia lewat Interlaken. Dan Interlaken kan katanya mayornya tadi kan Adventure Capital of Switzerland. Ya, sebenarnya posisi Eiger di mana, Pak? Di tingkat atas, tengah, atau dari segi pasar? Kalau di Indonesia tingkat atas, Pak. Indonesia tingkat atas. Kalau di sini, nah ya, tengah. Jadi, tapi kalau marketing itu kan bukan ngomong positioning atas, tengah, bawah gitu, tapi bagaimana
keunikan, PDB, positioning, differentiation, branding. Jadi kalau sebuah brand itu mempunyai keunikan dan keunikan itu bisa diangkat, dia bisa masuk di niche dulu, nanti jadi segmen yang makin membesar di suatu market. Wah, ini bener-bener kebanggaan banget sih, jujur. Maksudnya kenapa? Karena saya sendiri pakai produk Eiger, jadi udah lama di Indonesia pakai produk Eiger, dan setiap kita, karena kita tinggal di sini, setiap kita main ke gunung ngelihat Eiger itu kita, waduh ini kapan nih Eiger kesini gitu kan. Tapi ternyata nggak nyangka setahun berikutnya tuh Eiger datang ke sini, terus sih. Jadi kebanggaan banget. Jadi sudah lama memang menggunakan Eiger? Udah lama banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat vlog saya gitu, saya pakai tas itu Eiger, saya pakai shawl itu Eiger juga gitu kan. Yang betul ini? Betul. Saya bilang sama yang punya, sama CEO-nya Eiger, saya pakai pengguna Eiger juga di sini. Apa di sebenarnya kelebihan Eiger? Sementara di sini juga banyak produk yang... Ya, pertama awet gitu kan. Jadi saya produk-produk Eiger yang saya pakai itu udah saya pakai sebelum saya ke Swiss. Jadi saya ke Swiss tahun 2007, produk Eiger yang saya beli dulu itu masih bisa saya pakai sampai sekarang. Jadi dari segi awetnya itu memang luar biasa sih. Kualitas ini maksudnya. Kualitasnya nggak kalah. Jadi nggak ada sobek, nggak ada, mungkin perlu dicuci tapi kualitasnya bagus gitu. Awet, nggak kalah. Kira-kira nanti di Swiss bertahan nggak Eiger dengan persaingan yang sangat... Nah, itu pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi menurut saya tergantung gimana Eiger mau ngebawanya itu kemana gitu kan. Apakah mau sebagai produk kasual, outdoor kasual, atau mau technical buat hiking, buat naik gunung, main ski gitu kan. Karena orang-orang, kalau target pasarnya orang sini, mereka main ski, pasti mereka cari produk-produk yang memang technical buat main ski gitu kan. Nah, jadi tergantung Eigernya juga gitu, mau dibawa kemana. Akankah Eiger berhasil menembus pasar Swiss, bahkan pasar dunia? Waktu yang akan menjawabnya.